Assalamu alaikum an balima malenden bɛɛ lajɛlen malenden minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Fofana Aron nana tuguni les 4e mois 2022 n bɛ malenden bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ malendenw Fofana Aron de bɛna kuma aw fɛ bi réseaux sociaux sanfɛ 4e mois 2022 an balima malendenw an bɛna kuma Mali contre CEDEAO malendenw an nisɔndiyalen de don ka na malendenw fo k'u waleɲuman dɔn aw ni cɛ aw ka faso jo la malendenw aw ni cɛ aw ka cɛsiri ani aw ka yɛrɛladon ani aw ka malendenw b'aw fo sa malendenw a bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa manifestation kɛ malendenw an y'a dɔn ko malendenw b'u ka jamana fɛ malendenw nin transition fanga in Asimi Goita Sogɛli Kokala Mayiga Sadio Kamara bɛ yen dɛ Maliki Jaw bɛ yen Wage bɛ yen dɛ o de la an balima malendenw ka malendenw fɔ ko malendenw waleɲuman dɔn malendenw Mali bɛ jɔ bilahi Mali bɛ jɔ Mali tɛ se ka jɔ i dalen sinɔgɔ la Mali tɛ se ka jɔ o la Mali tɛ se ka jɔ k'a fɔ ko kumaba don o don réseaux sociaux in sanfɛ o fana tɛ Mali kanu a ka kɛ i dusukun na ni Mali kanu t'i dusukun na ani fu de ye kelen ye parce que an ɲɛ bɛ Mali jugu caman na nin transition in a kɔniya bɛ mɔgɔ o mɔgɔ dusukun na i bɛ sa ne b'a dɔn i bɛ sa parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a fɔ k'i bɛ bila nin transition in contour la i ba ye sugolo transition fanga in n'i bilara a contour la a ka kɛ i kana kɛ Mali kɔnɔ i bɛ se ka bila transition in contour la mais n'i kɛra Mali kɔnɔ ka bila nin transition in contour la malendenw bɛ i ni diɲɛ fara o de la an balima malendenw Mali contre CEDEAO an bɛ min yira malenden bɛɛ lajɛlen na ni Mali bɔra CEDEAO kɔnɔ CEDEAO bɛ ci parce que Mali ye jamana barikalama ye Mali ye jamana belebele Mali ye diinɛ jamana ye Mali ye danbe jamana ye Mali ye yɛrɛladon jamana de ye silamɛ jamana de ye Mali o de la an balima malendenw an ka wuli an k'an ka jamana défend hali bi ka malendenw fɔ ko malendenw waleɲuman dɔn ne bɛ ka video in kɛ Paris bi les 4e mois 2022 ne tɛ Mali kɔnɔ mais ni manifestation fɔra malendenw de bɛ bɔ ka taa boulevard de l'indépendance fa jama in a bɔra fo ka se a dan na o de la an balima malendenw n'u u ye fɔ ko an ka jɛ kodokulu wuli kan o de bɛ bi fo n'an jɛra jugu tɛ se ka an kɛlɛ Mali armée vive de Mali hali toujours de temps Mali armée k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw de bɛ ka jamana in kɛ jamana ye bi aw de bɛ ka jamana in défend bi jamana défendbagaw Mali armée olu de ye premier ye aw ɲ'a dɔn ko Mali kanu a bɛ dɔ dusukun na ka tɛmɛ dɔ kan parce que Mali armée maliendenw aw kana lajɛ aw mɔgɔninfinɲɔgɔnw de ye Mali armée ye koyi tɛni de ye aw bɔ ɲɔgɔn na aw mɔgɔninfinɲɔgɔnw de don u bɛ ka tɛni in don ka taa jamana défend an kana ɲinɛ Mali armée kɔ dɛ minnu fana tora kɛlɛ na an ka dugawu kɛ olu ye Ala ka aw ta yɔrɔ ɲa ka bada dali nɔgɔya aw ye an ma ɲinɛ aw kɔ mɔgɔ tora nin fasoko kelen na Mali armée k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ni cɛ aw ni baraji Mali aw sara tɛ anw bolo transition fanga in Asimi Goita n'a ka gouvernement Sogɛli Kokala Mayiga k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn mais malendenw ye sɛbɛnni dɔ kɛ u ye papier dɔ labɔ k'a fɔ ko ni CEDEAO n'u ma tile bilahi Mali bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ ni Mali dun bɔra CEDEAO kɔnɔ CEDEAO bɛ ci musique in segin kɔfɛ ni Mali bɔra CEDEAO kɔnɔ CEDEAO bɛ lombo lamba CEDEAO tɛ kɛ CEDEAO tuguni u ka sabali Mali ye jamanaba de kɔgɔti tɛ anw fɛ yen koyi mais embargo binnen Mali kan kalo joli sisan mais bilahi malendenw balolen bɛ yen dɛ u t'a dɔn ko fɛn bɛ Mali bolo
Embargo bine Mali kan an bɛ sunkalo ba min kɔnɔ Ala ka tɛmɛ ko ɲuman Ala ka yira an na. Sunkalo tile 3 de bi ye Ala ka tɛmɛ ko ɲuman ka yira maliyɛndenw na. Maliyɛndenw, vive le Mali, vive la République, les verts jaunes rouges, notre drapeau malien. Maliyɛndenw, n'an kɛra an yɛrɛ ye hali bi, jɔnmaya caman bɛ yen o tɛ se ka kɛ an na tuguni. Maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a kunkolo kɔrɔta sanfɛ bi Ala ni Asimi Goyita, Ala ni Sogɛli Kokala Mayiga bi. Maliyɛnden minnu bɛ Faransi, bilahi mun bɛ ka passer Faransi dugukolo sanfɛ maliyɛndenw b'a dɔn. Maliyɛndenw anw bɛ se ka an kunkolo kɔrɔta bi ani an ka jamana ye bi. Sinon président caman tɛmɛna o an tɛ se ka an kunkolo kɔrɔta. Mais Asimi Goyita, i Goyita jamu tɛ da dangaden na o. Sogɛli Kokala Mayiga bɛ Mali dugukolo sanfɛ. N'i y'a fɔ k'i bɛ Mali kelen Sogɛli Kokala Mayiga a b'i bu ni sogo a b'a ɲagami ɲɔgɔn na. Sogɛli Kokala Mayiga a bɛ Mali dugukolo sanfɛ a n'a ka président n'o ye Asimi Goyita ye. U tɛ siran u tɛ tamakiya. Mɔgɔw ka juru t'u la fana. U b'u ka faso min defali la Ala k'aw sara. Ala k'aw kisi faden tɔw janfa ma. Faden janfa Ala k'aw kisi a ma. Parce que mɔgɔninfinw Asimi Goyita e ni Sogɛli Kokala Mayiga Ala k'aw n'u jugu tanya fana dɛ. Parce que ni jugu tɛ mɔgɔninfin na e tɛ se ka fɛn kɛ duniya dugukolo san. Ala ka jugu kɛ aw, Ala ka na jugu de se aw la, mais Ala ka n'aw jugu tanya. Parce que jugu ninnu bɛ sa o. Asimi Goyita transition fanga anw b'a fɛ transition fanga anw b'a fɛ a ka taga bila fo 2050. Transition fanga anw b'a fɛ a ka continuer fo 2050 de. Mais Asimi Goyita ko ni kɛlɛ banna Mali dugukolo sanfɛ don o don a bɛ sira di Mali politiciens ma yanni o ka kɛ an ka Mali defa an ka kɛ an yɛrɛ ye bi hali bi. N'o kɛra ko caman bɛ yen a bɛ ɲɛnabɔ. Maliyɛndenw minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali ko kan k'a bɛɛ lajɛlen fɔ généralement mɔgɔninfinw Maliw denmisɛnninw maakɔrɔw musow fara cɛ kan k'a bɛɛ lajɛlen fɔ Mali autorités k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Mali contre CEDEAO aw bɛna dɔn ko maliyɛndenw ye fɛn minnu ye an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kelen bɛnkan ye. Fofana Aruna créateur de Fort Post de Tisra n bɛ ka vidéo in kɛ Paris le 4 mois 2022. Maliyɛndenw a y'aw abonné Fofana Aruna ka chaîne YouTube sanfɛ. An bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi à la prochaine vidéo an bɛ ɲɔgɔn bolo a y'aw abonné waati bɛɛ lajɛlen. Vive le Mali, vive la République. Hey! Vive le Mali, vive la République.